Lord, I'll check to you. I haven't seen you. I'll just check. Mr. Gaur Zaraib, Lord, I now take leave to you. آپ غور کر دیں گے. گور صاحب, فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ سے میں نے پوچھا تھا اسپیسیفکلی کہ آپ نے اپنی پارٹی کے ڈکلریشن اور سرٹیفکیٹ جمع کیے. آپ کا جواب تھا پازیٹیو میں کہ یس نامینیشن پیپر کے ساتھ. اور آپ میں نے پوچھا کہ باقی تمام کینڈیڈیٹ آپ کے جی سب نے کیا. لیکن ابھی انہوں نے جو یہ ڈاکومنٹ دیے ہمارے آپ کے نامینیشن پیپر, اس میں آپ کا ڈکلریشن کا خانہ نل ہے جس میں کچھ نہیں لکھا اور ساتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. آپ کا وہ اسٹیٹمنٹ درست ہے یا ان کا یہ ڈاکومنٹ درست ہے؟ نہیں, ساری اسٹیٹ ہماری ٹکٹ ساری انہوں نے نہیں لگائے. یور آنر بیسیکلی یہی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ہاں کہا تھا یا نہیں. اس دن ہم نے آپ سے پوچھا, اب دن کب پوچھا؟ پہلے ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ نے کہا تھا کہ یس کہ میں نے. یور آنر ہم نے ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں 800 یور آنر 859. آپ کا اسپیسیفک میں نے پوچھا کہ مسٹر گوری کنٹیسٹڈ الیکشن, آپ نے کہا یس. نکال لیتے ہیں, وہ ویڈیو تو موجود ہے. آپ نے کہا یس. میں نے پوچھا کہ آپ نے سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن دی ہے پارٹی کے, آپ نے کہا جی. نیکسٹ کوشچن میرا تھا کہ باقی تمام کینڈیڈیٹس نے کیا, آپ نے پازیٹیو میں جواب دیا. لیکن آج جو انہوں نے کاغذ دیے ہیں اس میں تو آپ کا انہوں نے آپ کو ہاف لی دی ہے. نہیں, ڈکلیریشن دو یور آنر جسٹ اے سیکنڈ. ہر کینڈیڈیٹ 4 نامینیشن فارم فائل کر سکتے ہیں. میں نے بھی 2 نامینیشن فارم فائل کیے تھے. ان کے فارم 31 دیکھے. فارم 31 جب نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس کی لسٹ آئی ان سب کے ساتھ انہوں نے لکھا 2 فارم جمع ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کا بھی آپ سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے فارم میں نل جو انہوں نے پرووائڈ کیا اس میں نل لکھا ہوا ہے. یور آنر 2 فارم تھے, 2 فارم, ایک انڈیپینڈنٹ, ایک وہ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ انہوں نے آپ کو دیے نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں 2 فارم ہم نے جمع کیے تھے. ہر کینڈیڈیٹ نے انڈیپینڈنٹ کی بھی جمع کیے تھے, پی ٹی آئی کی بھی جمع کیے تھے. آپ فارم 31 ان سے منگوا لیں. اس فارم 31 میں میرا بھی لکھا ہوا کہ میں نے 2 فارم جمع کیے. یہ آپ کے پاس ایک فارم لے کے آئے. دوسری بات یہ, آپ نے انڈیپینڈنٹ کیوں جمع کیے؟ نہیں, میں فارم 31 ان کے پاس ہوگا جی, بالکل اس میں پڑھا. آپ نے انڈیپینڈنٹ کیوں جمع کیے؟ میں ایک کتاب میں دکھاتا ہوں یور آنر. جی جی یور آنر ہم نے جمع کیے, انہوں نے آپ کو دیے نہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیں آزاد کینڈیڈیٹس کے نشانات الاٹ کیے 4 بجے, جبکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن 11 بجے آیا تھا. فارم 31 سے یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ 2 فائل کر سکتے ہیں, 3 اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے فارم جمع کیے. فارم 31 دیکھیں یور آنر, وہ مجھے ٹائم دے دے, میں کل تک آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ان کے پاس پڑھ دے. یہ دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا, یس, اور دوسرا ہم نے پی ٹی آئی کی جمع کیے. پی ٹی آئی کی نامینیشن فائل کی, اس کے ساتھ ابھی ٹکٹ تو نہیں تھا نا یور آنر. ٹکٹ آپ نامینیشن فارم اٹھا لے, جو ٹکٹ ہوتا ہے, ایک منٹ یور آنر, یہ جو سرٹیفکیٹ ہے, سرٹیفکیٹ مین 66 کا جو سرٹیفکیٹ ہے دیٹ مینس ٹکٹ. اور ٹکٹ ہم جمع کرتے ہیں جس دن الاٹمنٹ آپ سمبل ہوتا ہے 13 تاریخ کو. ساری پارٹیز ایسا کرتی ہے. یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں نہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے نہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب تیسرا فارم ہے. نہیں, 2 لکھے. ہاؤ ڈز اٹ ورک آؤٹ؟ مطلب یو آر سپوز ٹو کنٹیسٹ الیکشن 1 نامینیشن پیپر, تو 2 کا کیسے آگے کیسے چلتا ہے؟ نہیں, ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اپ ٹو 4 نامینیشن پیپر فائل کر سکتا ہے. وہ سیکشن 60 دیکھیں. نہیں, ایک کانسٹیٹوئنسی کے لیے 4 فارم جمع. یس یور آنر, ایک کنسٹیچوئنسی کے لیے 4 جمع کرتے, پروپوزر سیکنڈر. نہیں, وجہ کیا اس کی کہ 4 جمع کرتے ہیں؟ یور آنر, دس سپوز میرے پروپوزر سیکنڈر ہے, ایک نہ آئی تو میرا دوسرا ویلڈ ہو جائے گا, تیسرا ویلڈ ہو جائے گا, اپ ٹو 4 سیم پرائس. اس میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے 4 مختلف پارٹیوں سے, یا نہیں 4 مختلف پارٹی سے نہیں ہوتا. یور آنر, میں عرض کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ, اس کے ساتھ دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کورنگ کینڈیڈیٹ. میں اگر فائل کروں گا تو میں کہوں گا پی ٹی آئی, ساتھ لکھوں گا انڈیپینڈنٹ. سلمان راجہ فائل کرے گا, پی ٹی آئی بھی لکھ لے گا, انڈیپینڈنٹ لکھے گا. مجھے ٹکٹ مل جائے گا, تو اگر اس کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس لیے وہ دونوں میں سے سودے ہوا. کورنگ کینڈیڈیٹ تو ایک پارٹی کا ہی ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوتا. نہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, لیکن کینڈیڈیٹ تو ایک ہی پارٹی کا ہوگا. 4 نے کیا, اگر کسی کا ریجیکٹ ہو گیا تو کسی کا فارم ایکسپٹ ہوگا. یور آنر, آپ یہ سیکشن 60 پڑھ لیتا ہوں, اس میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. بات جو کر رہے ہیں یور آنر کہ ہم نے سرٹیفکیٹ غلط ٹائم پہ دیے تھے. سرٹیفکیٹ ہم نے 4 بجے پہنچائے تھے 22 تاریخ کو. الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن آیا تھا 9 بجے. اس طرح کریں,
रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं, एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई ये बात, ऑन द डे, इसलिए हमने दो दिए। ये बाद में फिर आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें, अगर पीटीआई किया तो We'll take it up in the rebuttal. लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉजिक थ्रू ऐसा होता है। आप सिर्फ इतना देख लें जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना पीटीआई लिखा है। इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस योर ऑनर, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख छोड़ दें, अभी अगला कौन है, रह कौन गया? We'll explain. अब एक्सप्लेन दैट। Who is next? Does anyone want to argue? या खत्म? Lordship, We'll be adopting the arguments. Who are you for? Will be representing respondent number 9 in civil appeal 334. Individual? Individual. Respond number? 9 in civil appeal 334. 334. You adopt. Well, I don't. Which sides are arguments? Well, at the arguments advanced by Mr. Makhdoom Ali Khan and. अच्छा, ठीक है, आपने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। Who's next? Lordship, on behalf of respondent number 3, Mr. Farooq at Naik Lordship has to argue, but unfortunately is indisposed. He could not even fly from Karachi. Respond number? Respond number 3. अगर अगर आज केस खत्म नहीं होता तो फिर उनको सुन लेंगे। और अगर सुन तो लीजिए ना, बीच में ना इंटरप्ट क्या करें, ये आजकल बड़ी खराब आदत हो गई है सबकी। और अगर आज कंक्लूड हो गया फिर सॉरी बैड लक, अगर आपका पार है आप कर सकते हैं जी। लॉर्डशिप एडॉप्शन की बात आप बस बात खत्म हो गई, समझ लिया, या मजीद उसकी भी अब तफसील बताना है आपको? जी कामरान साहब। ऑन बिहाफ ऑफ JUI सर, हम अडॉप्ट कर रहे हैं द आर्गुमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? मेक अ स्टेटमेंट। ऐसा है कि हम स्टेप इन नहीं हुए थे प्रोसीडिंग में, हमें बुलवाया गया था, बाकी लोग स्टेप इन हुए थे। आपका स्टांस क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जोर से बोल वो कुछ आपकी वो कुछ टीवी पे कुछ चल रहा था, कुछ पता नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है तो उसमें क्या इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन। सर इसलिए इलेक्शन कमीशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। एक क्लैरिफिकेशन नहीं, एक क्लैरिफिकेशन ये कर दें, वो कहा गया है कि आपके मंशूर में भी नॉन मुस्लिम्स को आप नहीं लेते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत है या सही है? वो हमने कल क्लैरिफिकेशन भी इशू की है, वो जब हमने चेक किया तो वो मिस प्रिंट था। अच्छा, मिस प्रिंट था, तो वो उसमें हमारा आपके मंशूर में ऐसी बात नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, और उसके लिए एक अलग सेक्शन है, वो फिर कल प्रेस रिलीज भी जारी। सॉरी, आप कह रहे हैं कि है लेकिन मिस प्रिंट है। सर दो बातें, एक जगह अगर है ही नहीं तो मिस प्रिंट का सवाल नहीं ना उठता। एक जगह पे मिस प्रिंट था जिसकी वजह से ये गलत फहमी पैदा हुई, अदरवाइज हमारा एक इंडिपेंडेंट विंग है। एक मिस प्रिंट कैसे था? रॉन्गली प्रिंटेड था। सेक्शन 3 में जो है वो मिस प्रिंट हुआ था कि नहीं लेंगे आप नॉन मुस्लिम। नहीं, नेगेटिव में नहीं हमने यूज किया था कि सिर्फ मुस्लिम की बात की थी, मगर उसके साथ सेक्शन अलग से एक सेक्शन है, उसमें अलग से अपना नॉन मुस्लिम के लिए हमने फोरम आप ऐसा करें, वो मंशूर में दे दीजिए, सही वाला जो आपका मंशूर है। मैं उसमें वो करवा। अच्छा, आप अडॉप्ट कर रहे हैं? हम अडॉप्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और मखदूम साहब के? सर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दस्तूरी अदारा है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे। अच्छा, हम सिर्फ आप किसके लिए? रिस्पॉन्ड नंबर 5 सर, 333 में सर। रिस्पॉन्ड नंबर 5 जी सर, अडॉप्ट करेंगे मखदूम साहब के जो आर्गुमेंट्स है सर। एंड इलेक्शन कमीशन या? जी सर। ओके, इतना ना। My lord, I represent PMLN. Lordship, I have prepared written formulations just to save time of this honorable court with all the relevant case law, and my written formulations are on the same line as Mr. Makhdoom Ali Khan's arguments, sir. Have you filed them already? I just have them, sir. Okay, so I'm just gonna. You have enough copies? My lord. ठीक है, दे दीजिए। Submit written commissions जी। और कोई रह गया? Lordship adopted on behalf of respondent number 3 जो Mr. Makhdoom Ali Khan and the council for receipt. Adopt. Respondent number 3 कौन है? Lordship on respondent number 3 पार्टी है ना? PPP Lordship। आप भी अडॉप्ट कर रहे हैं? जी Lordship। बीमार जी। Respondent number 20 and इंडिविजुअल एक पार्टी है JUF की तरफ से। हाँ? ये JUF के कैंडिडेट एंड अडॉप्ट आर्गुमेंट्स ऑफ मिस्टर कामरान मुर्तजा। अच्छा भाई
आप किसके लिए सॉरी Lordship, I am respondent number 9. आपसे नहीं इनसे पूछो आप किस रिस्पॉन्ड ये नोट कर लीजिए ऑर्डर में Respondent number 20, Sadaf Ehsan. 20 Bye. Lordship, I am respondent number 9. 19 या 9? Only 9. 9 कौन है वो? पार्टी है या इंडिविजुअल है? Individual, I filed petition before the Election Commission. आपका मौकिफ है? मौक़िफ़ मेरा यही था कि नहीं, आप पहले बताएं किस साइड पे आप इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, इनको अडॉप्ट कर रहे हैं या अपना बताएंगे कुछ? आपके अलग मैं ऐड करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की आर्गूमेंट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ. ठीक है, ऐड कर लीजिए. तो आप ईसीपी को अडॉप्ट करके एडिशन कर रहे हैं? एडिशन जी बता दें क्या है. लॉर्डशिप, जो आर्टिकल रिस्पॉन्ड नंबर 9 कौन है? मौलवी इकबाल है. इंडिविजुअल. अच्छा, नहीं इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ा था? मैंने एक पिटीशन जब 8 फरवरी के नहीं, आप खुद हैं? जी मैं मौलवी इकबाल हैदर हूँ. मैंने 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए नहीं, आप इलेक्शन लड़ा आपने? इलेक्शन मैंने इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ा. आपको हम नहीं सुनेंगे, आप कोई नहीं है ना हमारे सामने. और अगर आप इंडिविजुअल, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, अगर आप अपनी पिटीशन चला रहे हैं आप काला कोट नहीं पहन सकते. जी आपको पता होना चाहिए भाई. हम बार बार यही बात करते हैं, जब हम समझते हैं हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. हम समझते हैं कोई इंडिविजुअल, आप अपने आप की बात कर रहे हो तो आपका इससे ताल्लुक नहीं है. सब जितने खिलाड़ी हैं सब मैदान में हैं, आप मैदान से बाहर ही रहिए. कोई और बात हो उसमें आप आइए, इसमें आप ना पढ़िए बीच में. हम कोई चीज़ देखेंगे नहीं आप, क्योंकि ये आपका मसला नहीं है ना. अगर तो कोई अनरिप्रेजेंटेड होता, कोई और बात होती. जब लोग हैं, सारी पार्टीज बहुत काबिल वकला उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें आपकी मुआवनत की जरूरत नहीं है. किसी और केस में आ जाएगा फिर आपसे मुआवनत. बुरा ना मानिए, मगर ये ऐसे तो केस खत्म, हर कोई आ जाएगा. जी आप मुझे भी सुन लें. ठीक है. थैंक यू. अटॉर्नी जनरल मैन स्टैंडिंग. ठीक. नहीं तो एडवोकेट जनरल्स पहले देखें या आप पहले सुनना चाहते हैं? बिकॉज एडवोकेट जनरल्स, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले कुछ कहना चाह रहे थे. ठीक है, वो कहने पता नहीं